A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ujian madrasah tingkat sanawiyah di MTS Putri NW Narmada telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 18 Mei 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, maka izinkan kami membacakan Surat Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada mengenai penetapan kelulusan siswa kelas 3 MTS Putri NW Narmada. Kelulusan ini tentu menjadi bukti bahwa anak-anak telah memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini juga tentunya untuk menjaga syariat Islam, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, dan menjalankan falsafah Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NWDI Narmada tentang belajar tanpa henti, sesuai dengan yang diajarkan dalam mahfuzat Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari dalam buayan sampai dengan ke liang lahat. Baiklah, izinkan kami membaca Surat Keputusan Kepala MTS Putri NW Narmada nomor 113 tahun 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada menimbang A. Bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang satuan pendidikan dalam bentuk asesmen madrasah dalam kurung AM. B. Bahwa asesmen madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan di madrasah. C. Bahwa berdasarkan hasil rapat Dewan Guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 6 Juni 2023. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769. 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah. 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 tentang implementasi kurikulum 2013 di madrasah. 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 tentang pedoman kurikulum madrasah 2013 mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang kurikulum madrasah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 17. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3001 Tahun 2022 tentang kalender pendidikan madrasah tahun 2022-2023. 18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 901 Tahun 2023 tentang Pos Asesmen Madrasah Tahun Pelajaran 2022-2023. 19. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B/14/9-DJ-I/PP-00/03/2023 tentang pengumuman kelulusan peserta didik madrasah tahun pelajaran 2022-2023. Memutuskan, menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Ke-1. Menetapkan kelulusan bagi peserta didik tahun pelajaran 2022-2023 pada Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Narmada pada tanggal 6 Juni 2023. Kepala MTS Putri NW Narmada, Suryani SPD, ditandatangani dan disahkan. Lampiran Keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada Nomor 113 Tahun 2023 tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2022-2023. Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada tahun pelajaran 2022-2023. 1. Laura Meisha Fitri, kelas 9E, nilai rata-rata 93,07. 2. Anissa Aulia Maulida, kelas 9A, nilai rata-rata 92,87. 3. Rizkia Hidayati Zahra, kelas 9B, nilai rata-rata 92,73. 4. Andin Maulida Sugianto, kelas 9C,
nilai rata-rata 92,60. 5. Rizkia Ramadhani, kelas 9J, nilai rata-rata 92,53. 6. Keisa Indi Rahmawati, kelas 9D, nilai rata-rata 92,47. 7. Yumna Aufa Naurah, kelas 9G, nilai rata-rata 92,07. 8. Faula Andini Septiasa, kelas 9F, nilai rata-rata 91,80. 9. Aprilia Salsabila Putri, kelas 9B, nilai rata-rata 91,67. 10. Ririn Hawalidaini, kelas 9G, nilai rata-rata 91,60. 11. Maisa Oktora Hikmatin Nisa, kelas 9F, nilai rata-rata 91,40. 12. Baik Dwi Putri Izzati, kelas 9D, nilai rata-rata 91,33. 13. Yolanda Afisina, kelas 9B, nilai rata-rata 91,27. 14. Andini Afrianti, kelas 9A, nilai rata-rata 91,00. 15. Salma Akila Huwaida, kelas 9C, nilai rata-rata 91,00. 16. Ulia Rasel Rasdiani, kelas 9A, nilai rata-rata 90,80. 17. Alamul Muhlisah, kelas 9F, nilai rata-rata 90,73. 18. Bahrah Jamilah Fadli, kelas 9I, nilai rata-rata 90,67. 19. Lala Anggun Arfa Seril Arkananta, kelas 9C, nilai rata-rata 90,47. 20. Elsita Aini Lestari, kelas 9A, nilai rata-rata 90,33. 21. Sindri Sagita, kelas 9H, nilai rata-rata 90,33. 22. Syahidna Hasanatin Tazkirawati, kelas 9I, nilai rata-rata 90,33. 23. Rizkia Zamzani Putri, kelas 9C, nilai rata-rata 90,27. 24. Naura Irawan, kelas 9E, nilai rata-rata 90,13. 25. Belitza Hamna Rusda, kelas 9E, nilai rata-rata 90,00. 26. Zohria Fitri, kelas 9F, nilai rata-rata 90,00. 27. Mutia Ramadhani, kelas 9B, nilai rata-rata 89,93. 28. Bayi Intan Maulidia Cahya, kelas 9G, nilai rata-rata 89,93. 29. Gaitsa Zahira Fitri, kelas 9H, nilai rata-rata 89,87. 30. Helena Agnia Elfariza, kelas 9C, nilai rata-rata 89,80. 31. Anggita Setianing Tias, kelas 9D, nilai rata-rata 89,73. 32. Rostika Safitri, kelas 9A, nilai rata-rata 89,67. 33. Diah Karisma Putri, kelas 9D, nilai rata-rata 89,60. 34. Gian Putri Lestari, kelas 9I, nilai rata-rata 89,60. 35. Baiti Saharani, kelas 9E, nilai rata-rata 89,47. 36. Sofin Arrasi, kelas 9J, nilai rata-rata 89,47. 37. Hela Gio Amara, kelas 9C, nilai rata-rata 89,40. 38. Elisha Aprilia Ningsih,
kelas 9B, nilai rata-rata 89,27. 39. Adifa Maulida, kelas 9J, nilai rata-rata 89,27. 40. Sri Septiarini Ramadhani, kelas 9J, nilai rata-rata 89,20. 41. Konita Sifa Eljinan, kelas 9B, nilai rata-rata 89,13. 42. Laili Wahyuni, kelas 9B, nilai rata-rata 89,07. 43. Lola Amrina Rosyada, kelas 9D, nilai rata-rata 89,07. 44. Elia Natasha Abwandi, kelas 9E, nilai rata-rata 89,07. 45. Lale Lestari Marta, kelas 9G, nilai rata-rata 89,07. 46. Sarah Aprintan Jui, kelas 9E, nilai rata-rata 89,00. 47. Novita Wahyuni, kelas 9F, nilai rata-rata 88,93. 48. Moza Sukma Sari, kelas 9C, nilai rata-rata 88,87. 49. Filzah Afiqah, kelas 9I, nilai rata-rata 88,87. 50. Sukma Hayanti, kelas 9I, nilai rata-rata 88,87. 51. Levina Fitria Dianti, kelas 9E, nilai rata-rata 88,80. 52. Wildayatul Sri Mulyani, kelas 9G, nilai rata-rata 88,80. 53. Mutmainnah Heri Asari Syarif, kelas 9H, nilai rata-rata 88,67. 54. Nisma Aulia Khairun Nisa, kelas 9H, nilai rata-rata 88,67. 55. Anis Susefa Mustami, kelas 9B, nilai rata-rata 88,60. 56. Naila Zahira Syakbanisa, kelas 9D, nilai rata-rata 88,53. 57. Putri Padma Arsani, kelas 9D, nilai rata-rata 88,53. 58. Siti Khalidazia, kelas 9E, nilai rata-rata 88,53. 59. Sasmita Oktavia, kelas 9A, nilai rata-rata 88,47. 60. Dinda Seril Ananta, kelas 9G, nilai rata-rata 88,47. 61. Delia Cahyani, kelas 9H, nilai rata-rata 88,47. 62. Mihramul Aulia, kelas 9J, nilai rata-rata 88,47. 63. Dinisa Nita Anggraini, kelas 9E, nilai rata-rata 88,27. 64. Eva Adila, kelas 9G, nilai rata-rata 88,27. 65. Baik Febrina Safitri, kelas 9H, nilai rata-rata 88,27. 66. Labiba Atika Maulina, kelas 9D, nilai rata-rata 88,20. 67. Nasya Nur Safitri, kelas 9E, nilai rata-rata 88,13. 68. Elsa Dwi Lestari, kelas 9H, nilai rata-rata 88,13. 69. Naila Rosyadatul Az-Zahra, kelas 9I, nilai rata-rata 88,13. 70. Alif Sukma Hayati, kelas 9J, nilai rata-rata 88,13. 71. Dwi Suhaina, kelas 9J,
nilai rata-rata 88,13. 72 Putri Nadia Salsabila, kelas 9C, nilai rata-rata 88,07. 73 Khairun Nisa, kelas 9D, nilai rata-rata 88,07. 74 Nazila Rahma Sania, kelas 9H, nilai rata-rata 88,00. 75 Andriani Tri Astuti, kelas 9J, nilai rata-rata 88,00. 76 Hilda Ainun Solihah, kelas 9J, nilai rata-rata 88,00. 77 Baik Rosika Takdiratul Khairani, kelas 9A, nilai rata-rata 87,93. 78 Nur Aulia Putri, kelas 9G, nilai rata-rata 87,93. 79 Yuli Malayani, kelas 9G, nilai rata-rata 87,93. 80 Dena Okta Kirani, kelas 9C, nilai rata-rata 87,87. 81 Alia Azmi Zahra, kelas 9E, nilai rata-rata 87,87. 82 Aisyah Ayu, kelas 9F, nilai rata-rata 87,87. 83 Yasmin Maharani, kelas 9G, nilai rata-rata 87,87. 84 Siti Nindya Rona Rizky Adisa, kelas 9J, nilai rata-rata 87,87. 85 Hafiza Humairoh, kelas 9E, nilai rata-rata 87,80. 86 Fira Salsabila Al-Halimi, kelas 9G, nilai rata-rata 87,80. 87 Leni Nur Permata Dewi, kelas 9F, nilai rata-rata 87,73. 88 Baik Najla Tera Putri Aryani, kelas 9B, nilai rata-rata 87,67. 89 Bintang Puji Wahyuni, kelas 9C, nilai rata-rata 87,67. 90 Nur Laila Fitriani Suhaidi, kelas 9F, nilai rata-rata 87,67. 91 Syakira Maheswari Filardi, kelas 9A, nilai rata-rata 87,60. 92 Najwa Maula Yulfi, kelas 9B, nilai rata-rata 87,60. 93 Intan Amelia Fitri, kelas 9D, nilai rata-rata 87,60. 94 Karisma Yani, kelas 9D, nilai rata-rata 87,60. 95 Arika Adianti, kelas 9F, nilai rata-rata 87,60. 96 Syifa Nurhayati Saiful, kelas 9D, nilai rata-rata 87,53. 97 Udia Fatiatul Khair, kelas 9F, nilai rata-rata 87,53. 98 Rayi Indra Lestari, kelas 9E, nilai rata-rata 87,47. 99 Kezia Aulia Arsinta, kelas 9H, nilai rata-rata 87,47. 100 Neng Syakira Humaidi, kelas 9H, nilai rata-rata 87,47. 101 Mirna Junianti, kelas 9I, nilai rata-rata 87,47. 102 Uyun Hayati Maulida, kelas 9E, nilai rata-rata 87,40. 103 Ratna Nur Hidayati, kelas 9H,
nilai rata-rata 87,40. 104. Olivia Isnariah Fadila, kelas 9A, nilai rata-rata 87,33. 105. Bai Khairun Nisa, kelas 9B, nilai rata-rata 87,33. 106. Dalin Lutfi, kelas 9C, nilai rata-rata 87,33. 107. Laili Syahadatin, kelas 9C, nilai rata-rata 87,33. 108. Salsabila Wastiqomah, kelas 9A, nilai rata-rata 87,27. 109. Zahratun Nisa, kelas 9A, nilai rata-rata 87,27. 110. Syafira Istifayatur Rabbani, 110. Syafira Istifayatur Rabbania, kelas 9F, nilai rata-rata 87,27. 111. Salsabila Nandarisa, kelas 9J, nilai rata-rata 87,27. 112. Aulia Hayatun Nisa, kelas 9F, nilai rata-rata 87,13. 113. Tisha Dwi Purnama, kelas 9G, nilai rata-rata 87,13. 114. Alma Nuraini Al-Fadilah, kelas 9C, nilai rata-rata 87,07. 115. Penia Aidil Fitri, kelas 9C, nilai rata-rata 87,07. 116. Sahnin, kelas 9E, nilai rata-rata 87,07. 117. Nurmaya Zulfa, kelas 9G, nilai rata-rata 87,00. 118. Syofa Latifah Septianti, kelas 9G, nilai rata-rata 87,00. 119. Cewek Nantika Permata Arsoni, kelas 9I, nilai rata-rata 87,00. 120. Sylvia Haryanti, kelas 9I, nilai rata-rata 87,00. 121. Rosiana Wafa Umnia, kelas 9J, nilai rata-rata 87,00. 122. Nur Aulia, kelas 9A, nilai rata-rata 86,93. 123. Mulyana, kelas 9A, nilai rata-rata 86,87. 124. Susi Rumianti, kelas 9A, nilai rata-rata 86,87. 125. Tazkia Amalia Zahra, kelas 9D, nilai rata-rata 86,80. 126. Andisa Arwa Safa, kelas 9H, nilai rata-rata 86,80. 127. Intan Huryanti, kelas 9I, nilai rata-rata 86,80. 128. Kamila Rahim, kelas 9A, nilai rata-rata 86,73. 129. Fitri Ilmaya Sari, kelas 9C, nilai rata-rata 86,73. 130. Nabila Septiarini, kelas 9G, nilai rata-rata 86,73. 131. Bunga Agus Trestia, kelas 9G, nilai rata-rata 86,67. 132. Mulyana Rizka, kelas 9I, nilai rata-rata 86,67. 133. Amelia Putri, kelas 9H, nilai rata-rata 86,60. 134. Hofi Maulida Seventina, kelas 9B, nilai rata-rata 86,53. 135.
Destri Sri Virginia Putri, kelas 9B, nilai rata-rata 86,47. 136. Mena Kartika, kelas 9E, nilai rata-rata 86,47. 137. Aulia Okta Azola Pinata, kelas 9H, nilai rata-rata 86,47. 138. Nadila Aryani, kelas 9H, nilai rata-rata 86,47. 139. Aya Sofia, kelas 9I, nilai rata-rata 86,47. 140. Syafika Yadia, kelas 9I, nilai rata-rata 86,47. 141. Denda Vika Almazahira, kelas 9A, nilai rata-rata 86,40. 142. Echa Eriananda Ramadhani Safitri, kelas 9B, nilai rata-rata 86,33. 143. Disti Hanita, kelas 9C, nilai rata-rata 86,33. 144. Baik Nazwa Haisha Humaira Farhan, kelas 9D, nilai rata-rata 86,33. 145. Erina Aninia Febriani, kelas 9D, nilai rata-rata 86,33. 146. Mutia Sabila Putri, kelas 9I, nilai rata-rata 86,33. 147. Zahwa Nadira, kelas 9I, nilai rata-rata 86,33. 148. Baik Bunga Puspita Arum, kelas 9H, nilai rata-rata 86,27. 149. Zahra Al-Maghfirah, kelas 9H, nilai rata-rata 86,27. 150. Sashi Kirana Zahrani Fauzi, kelas 9B, nilai rata-rata 86,20. 151. Baik Muhaini Desi Nurizki, kelas 9F, nilai rata-rata 86,20. 152. Yakut Kamila Muharramul Jalil, kelas 9F, nilai rata-rata 86,20. 153. Zalika Nafilah, kelas 9A, nilai rata-rata 86,13. 154. Sais Rahmat Aji Aminah, kelas 9C, nilai rata-rata 86,13. 155. Aulia Ridanti Suprianto, kelas 9E, nilai rata-rata 86,13. 156. Nanda Aulia Firzatillah, kelas 9E, nilai rata-rata 86,13. 157. Sazkia Dwi Anggia, kelas 9E, nilai rata-rata 86,13. 158. Alivia Naura Rayani, kelas 9B, nilai rata-rata 86,07. 159. Shirley Indah Mentari, kelas 9D, nilai rata-rata 86,07. 160. Desvia Meriana, kelas 9J, nilai rata-rata 86,07. 161. Nazwa Dwi Sintia Lutfi, kelas 9H, nilai rata-rata 86,00. 162. Cinta Salsabila, kelas 9J, nilai rata-rata 86,00. 163. Fadila Sofianti, kelas 9J, nilai rata-rata 86,00. 164. Erina Yulian Hasbi, kelas 9F, nilai rata-rata 85,93. 165.
Anissa Febri Aulia, kelas 9H, nilai rata-rata 85,93. 166. Maulidia Safitri, kelas 9A, nilai rata-rata 85,87. 167. Zahwa Akila Ramadhani, kelas 9A, nilai rata-rata 85,87. 168. Zaitul Aziza, kelas 9D, nilai rata-rata 85,87. 169. Nindya Rezki Meza Praptami, kelas 9F, nilai rata-rata 85,87. 170. Gita Estiani, kelas 9A, nilai rata-rata 85,80. 171. Indri Karisma Az-Zahra, kelas 9C, nilai rata-rata 85,80. 172. Belva Kireina Sasako Amzani, kelas 9I, nilai rata-rata 85,80. 173. Bai Alsa Almira Fauzi, kelas 9F, nilai rata-rata 85,73. 174. Nabila Rinjani Putri, kelas 9F, nilai rata-rata 85,67. 175. Andi Devina Ariska, kelas 9J, nilai rata-rata 85,67. 176. Raisya Putri Fadila, kelas 9B, nilai rata-rata 85,60. 177. Meisha Almaida, kelas 9D, nilai rata-rata 85,60. 178. Putri Cahaya, kelas 9E, nilai rata-rata 85,60. 179. Bai Wulan Fitrianingsih, kelas 9F, nilai rata-rata 85,53. 180. Agi Nadia Salsabila, kelas 9I, nilai rata-rata 85,53. 181. Gina Hasna, kelas 9J, nilai rata-rata 85,47. 182. Vika Yatin Astiazi, kelas 9D, nilai rata-rata 85,40. 183. Ayunita Putri Febriani, kelas 9G, nilai rata-rata 85,40. 184. Putri Mandria Puspita, kelas 9J, nilai rata-rata 85,40. 185. Widya Cahyatul Jannah, kelas 9A, nilai rata-rata 85,33. 186. Bai Amelia, kelas 9C, nilai rata-rata 85,33. 187. Bai Winda Zahra Dwi Akbar, kelas 9I, nilai rata-rata 85,33. 188. Suci Mulyana Putri, kelas 9J, nilai rata-rata 85,33. 189. Kenzi Aurelia R, kelas 9B, nilai rata-rata 85,27. 190. Safa Aulia Safitri, kelas 9A, nilai rata-rata 85,20. 191. Bai Ali Zera, kelas 9C, nilai rata-rata 85,20. 192. Sazkia Nirwana Fitri, kelas 9F, nilai rata-rata 85,20. 193. Cahya Syahratuz Zita, kelas 9E, nilai rata-rata 85,13. 194. Amelia Syafitri, kelas 9G, nilai rata-rata 85,13. 195. Alvita Alicia Kozwah MS Udin,
Kelas 9F, nilai rata-rata 85,07. 196, Arina Hukma Adila, kelas 9C, nilai rata-rata 85,00. 197, Wita Meika Haryo, kelas 9D, nilai rata-rata 85,00. 198, Hiskia Maivitariani, kelas 9G, nilai rata-rata 85,00. 199, Dini Nikmatul Zakiah, kelas 9H, nilai rata-rata 85,00. 200, Nisa Husnia Zahrati, kelas 9B, nilai rata-rata 84,87. 201, Mulyani, kelas 9J, nilai rata-rata 84,87. 202, Nazwatul Husna, kelas 9A, nilai rata-rata 84,80. 203, Winda Artika Devi, kelas 9A, nilai rata-rata 84,80. 204, Mayesha Wulandari, kelas 9H, nilai rata-rata 84,80. 205, Baik Septi Aurelia Ramadhani, kelas 9I, nilai rata-rata 84,80. 206, Saufa Qurratul Listiarini, kelas 9I, nilai rata-rata 84,80. 207, Talita Maulida, kelas 9G, nilai rata-rata 84,73. 208, Nindi Amelia Firdaus, kelas 9F, nilai rata-rata 84,60. 209, Nurlaili Apiatin Hafizoh, kelas 9I, nilai rata-rata 84,60. 210, Neza Aulia Maulani Putri, kelas 9B, nilai rata-rata 84,53. 211, Kirana Larasatun, kelas 9D, nilai rata-rata 84,53. 212, Dia Zulaida Safitri, kelas 9G, nilai rata-rata 84,53. 213, Yuna Raudatil Jannah, kelas 9G, nilai rata-rata 84,53. 214, Wulandari, kelas 9D, nilai rata-rata 84,47. 215, Nilam Cahya, kelas 9E, nilai rata-rata 84,40. 216, Azra Naziha, kelas 9H, nilai rata-rata 84,33. 217, Sri Mulyani, kelas 9F, nilai rata-rata 84,27. 218, Nova Alia Putri, kelas 9I, nilai rata-rata 84,13. 219, Rizkia Ananda Putri S, kelas 9D, nilai rata-rata 84,07. 220, Tita Iswa Natasha, kelas 9H, nilai rata-rata 83,93. 221, Seli Angguntina, kelas 9B, nilai rata-rata 83,87. 222, Sabrina Meita Antoni, kelas 9E, nilai rata-rata 83,87. 223, Fitri Rahmadina, kelas 9J, nilai rata-rata 83,87. 224, Junian Dinta Putri Larosa, kelas 9C, nilai rata-rata 83,80. 225, Kaila Kidi Ibanezia, kelas 9B, nilai rata-rata 83,73. 226, Akila Lutfia Hadi, kelas 9B, nilai rata-rata 83,67. 227, Widya Nanda Aulia, kelas 9J, nilai rata-rata 83,67.
228 Suci Rahmawati, kelas 9H, nilai rata-rata 83,53. 229 Yeni Ermayana, kelas 9J, nilai rata-rata 83,00. Kepala Madrasah Suryani SPD ditandatangani dan disahkan. Demikian surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Putri NW Narmada kami bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.